chargé oskwale chargé haku amma timwambia lukayanga jonji harmu pango hatu unarukatronu amba ngasinda sine mwananya sikao analyse politique wa sofa television handani katahocha maha ukaya wakati rakazana unatihaniha abo ichongeza wakati unurinji hazaruba ukaya ikaijia rudi kupe jende wana mama churi kango nishilio wa assalamu alaikum ilio wanwa shiliao wajokango yabo nga muishio nga mdungo namna mpango ra upangisha leo wahusu namna ya hawa ya siasa iendeleao haruma ya Afrika ya jualo hutwa ikango nishilio ya bonga weni amteni wenga nishilio amanga ntahonira kebeshe mbabi namna kao manna majinga juka henda mananga ndukana rigati shiwa ni wangu jua kabidunga okaba ka 40 arabi yabo ngatauswa maha shanga rungu mwezingu kaya besebo ajure jei liwa jua ridunge ukaya nishoke jahisa nane doka ha nge harmonisio na partage ili wangu wahunde ya faida ya mpango unu hakanga unuka mfaida amadi heri mtujuao sofa television inu television ya usomesa inu television ikaw yo partage zenjema ikanga zunde mkumore malali yo abenge manama Mansur tkanzani ngachezo kampango watu skwale inu uhusushia haruma upande wa husu problemu ilo mali nade kudeta afanyi hamadi hamadi hebu zijuao inu kudete kao oshabi watende wadubu nziani rangu yenge kudete kefanyishi shaama riono zikawe zinji za dunia kuna SDAO Union Européenne nade nchi ya Amerika ikao nchi ya jirima mujoke de puissance mondiale haruma jeshi wakondamne acte inu yeo otake analyste politique wa sofa television yeo mvaungo dunamna mzaje marhaba mwanama Shamsudini yabo mpango usawandisa shanga mdengoshwa bahashinu en tant que analyste politique wa Sauvage Television ni bushurie o wa Komoro heni maalani ikao ndo walio hau traverse hau njia ya hemu wa daula ilini wabushurie mahamwema haurenga le dzina la hangu binafsi nana le dzina la Sauvage Television ni bushurie ya rais wa daula son excellence Azali Assoumani mwahamwema wa Kiislam mwahaikao ngarilindao manufaa na mavuna haruma wa umma wa Kiislam nana ye daula ya Komor kamil Mwenyezi Mungu yariponesha ni mabaya ya vili hao haruma ulemengu hususa ndo wade wa coronavirus ngari wambao wajau hahumbushuria ye mkuu wa daula wa mwijane fami ya hahe wao ndo wanahahe dembu mshahe ngari wabushiriao bahati njema ununu na afya na huwabushuria uka daula ya Komor wa udingoni mwahe ili yatimizi ya miadi ya irenga husoni mwa Komor rangundo mwazi wizili na 10 mpaka mwazi wizili wa 24 yapoka mnengosha bahisho ni mwambe wa Komor rangundo warangalia we makati yanu nanu wajoka urangalie makati ya jao tosa na salamu hoju yao ni wambe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh haruma mpango wa nuzisa dokana handani en tant que démocrate ikao mizamana wa siasa wa daula ya Kiislamu ya Komor ngamlaani ele dzina la hangu binafsi nana le dzina la television ya Sova de Television et coup d'état ya parihaniha haruma ye kontina ya Afrika de l'Ouest hususa haruma umji wa Mali haruma ile bavula Mali yani da haruma nchi ya Mali kudeta ikao mwanama Shamsudini yenjeza krizi hojuma krizi imananga rishele yao ya ukana ngasina takdira mahakumi kwenda mahami hauminane kwenda 10 ye daula ya Mali yenshibu haruma ujiro wa amani ujiro ikao uparihana
haruma winji wa materoristi kao wapangi haruma le julahe Mali, yani wanguha yu Libi, wanguha yu Tunisi, wanguha yu Algeria, hawendelea haruma le banda kula henti ya Mali. Ikao apari ya materoristi yao ngari juao ukana yenti ya Mali ikaya nisiha o wakati wa rais wa Atete ikao ye jula Mali likana materoristi ikao kwa jaka kubali ye daula central ya Kaibo Bamako iyo ipanga na wajao ukana bandi ya de krizi yo krizi politiki ikao iruhusu wa Mali kamili wendelea haruma namna ikao watongeza Atete hafanywa kudeta emakati yao ikao huwa hekudeta hiyo majeshi wafungwa pirizo hanamna ikao wesenyu minibanu no waliberewa yabona rangalia ukana linti handani wala inu tsinkadwa bili shabandia de terorismu ikao geshiu haruma yenti ya Mali ikao iruhusu ye raisi ya wa Faransa mheshimiwa François Hollande haende na jeshi jinji haruma yenti ya Mali ikao lihanti wa yabo ikao hadungu wa mkataba wa kijeshi huo ya rais ulio habaha wa yenti ya Faransa Emmanuel Macron hanamna ikao le jeshi ilo likao ruhusiwa hasibabu havoti zafanyiwa haruma ya jum ya madaula ya wana rangalie ukana hakika ye population ya Mali watambi hao haruma ujiro wa amani nekanga bo ujiro wa amani haruma daula ya bonga bo parihanao ujiro wa ankiba ujiro wa maisha ujiro wa mwendo yode mana ya ukana enti ya Mali rangude makati ya wataleo ngenshi haruma ujiro wa he amani yao yabo kwezi mwanama Shamsuddin hahunjia haruma ezajiri ezensihu rala nizokuja dukana ngarijwa uka ibeka yani woi raisi kao havotewa hojima ha demokrasi kao ipari haniha haruma yenti ya Mali sha ama hovotiwa habeka na reshele ukana hatolo hazaruba ya raisi yaka bwana Atete banda hatolo haujiro wa kijeshi wajia transition ikao ikaubadili ya sharia shakamali banda ibadili ya sharia shakamali opoza ibeke haikiwa uaminifu abeke haikiwa uaminifu no wa Mali rangundo wakati huo fanya manda ya hadani shanga mjua ukana mahalani kawe amanike tsuyeshi ngabo kutuzi waki jasusi wa terrorism ngabo wajau kutuzi ikao kwa tuishiliana wao wa Mali rangunde Mali yono ujaye Mali yo centre hodayo sud yabo hakika ye rais wa heti ya Mali hahundana na problem ikao zikanziro uliho do stabilize yenti na mjue ukana ye bavu ikao de iliyo haruma yenti ya Mali yo bavu ikao wajau ngenshiu haruma ujiro wa amani mana kardongalia zentika onde za zingi za Mali wallahi ngizo haruma ujiro wa amani ujiro ikao itongesa iruhusu ye dunia juma madaula iho Marekani iho Ulaya iho Alma iho Angleterre nana zenti zabaki yao ngazi yao haji rangu Mali ujamala lao ujashahula hata jeshi ili amani ipariane haruma ye Afrika ya jolo kutwa kwezi watukufu yabonga rimweleza nyukana bandia Atete bandia ikebani woi Abubakar habadili ya sharia kadwabili hende hanganzo yende haruma turu ya raru banda ngwanzo yende haruma manda ya raru woye opposition ya Mali sido wa Mali pia ama ya opposition ya Mali na bandu ya wanru wajuha waonesa ukana sida namna hiyo waonesa namna hiyo ndio ya ruhusu ya majasusi majeshi ikao ngamina yakini ya ukana wanru wanu kwa naenda atampake transition inu emana wallahi hena mnarijua wa ulemengu ena mnawapangie makati yanu wala adiu kudeta ya wanru wanu kwa na resist na si ngari shukuri yao yesede yao yani de Afrika ya jwalo hutwa ngari wa shukuri yao eze decision nitukufu wazirenga ya wabaze frontieri zao watoa haini na mkataba wa husu yesede yao ne Mali rangu mkataba wa mapesa uja mkataba utoka yonti bali mkataba angaruka yambe sehu kupewa babi
Gamchao nutaitenda kanju Parisa. Bali mkataba wa Mafura, kuja mkataba wa Shahula na mkataba wa Malalao. Yani lazima ambao produit de première nécessité. Yabonga mwambionya ukana. Ye situation ilo haruma yenti ya Mali, inu situation ikao wallahi kabati demokrasi mzima harume dunia ujohushinda ani ujojua ya isutene hosoni mwe majasusi majeshi kao do warenga wanongwa ojandu warenga yenti ya Mali makatianu anotage ngamshukurio wajao ya ukana haikuwa mzomziro ye waziri mzamani wa habari za bonze wa Komoro bwana Soifu Mohamed Elamin ikao ngasinati hukumi banu hanomewa ne mwanzishi jimla wahe Juma Madaula envoyé spécial wahe Afrika de l'Ouest bimana ya ukana ya yende mengoni maho watukufu wahe dunia ani wajoka katashawiri harumale shawiri ikao iladhimu lirengwa zentuzinu hosonimwa solahi ikao ipariane ne amani ipariane iko Mali ngamjo mwanama Shamsudin ikao na tafautishe emananga bo bangu ya Mali dor politiki wa Komoro ikao waonawe zibirao Mali wazi amplifie uhanamna ngamjo jopa mpande huo wa Komoro shakaranjori zibabi haruma upande wa Mali rangu chikazani rejendabi haruma na suala muhimu kabisa huzuvumwaya kukaya zenti ensi ya Mali sufre haukayari wolezo kweli zifanyishi wakati problemu ya Libya kaya le jeshi la roha libili toka lijivuliza Mali warenge ensi na pacheka yekuchore kabano shabi wa Malira hako ajashinda wa maizuka ya bana wakabo wa vahise wa haruma kiasi ya mahamina ne banu urahako ajashinda wa reprene la vi normali hao ye uchimbwiri ya ukayabwa bezewa jivuzo pare baada ya kibarake tushinda atanganya no wananyasi wa Mali ngamwando haruma mashikitio ya ukana iladhimu wafikiri deux fois hususan de jeshi la Mali emana jeshi woi haikiwa ye nafasi nguliwa Mali za heo za henti yahe ili ya virilie yena aniyewe amani ya henti yahe hususan de mipaka ya henti na ngojua ya ukana mwana Shamsudini ya ukana ye mipaka ya henti ya Mali wallahi keti haruma le jeshi la Mali emana hindi ingebi paka ya hele jeshi ya henti ya amani ndio haruma le jeshi la Mali kabajajo juha majeshi wengi ikao wafao haruma ya nkodo yinu rangu wa Ulaya rangu wa Marekani rangu wa Angleterre rangu wa Alman rangu jeshi la Afrika la HCDAO nane Union Africaine ani waveha nana Union wao Sahel waveha wote pia majeshi ili wende wasurveille ani wasurveille Afrika ya jolo hutoa hususan da haruma yenti ya Mali yabona rangalia ukana wananyasi majeshi ikao wasubuti wafanya tabia bihamadazimu ili wadanguse raisi ikao havotiwa haki baike ngabo mbabandano wahe ne opposition ama le jeshi kwa tiabo ya kusutene itoka yonti opposant au pouvoir ama ngwao yabo amani jimla ya henti bimana wongwa ojukum ya kugardia ze frontiere sheye frontiere ya Mali wallahi rangundo nord kwenda ho sud yongiona materoristi kao wa waziro hanamna ikao ye dunia ketsuranti hujadidisha majeshi na avion na zongwa zidiro ili materoristi yao washinde wakazekiti ikaudonga la juzi inu yasina mempa yasina harumani ni semaine ye waziri wahanda wa Faransa fanya ceremony adieu ya majeshi wa Farani ya maturisti wa Faransa ya onje ya Faransa ya poteliana haruma omkabala huo ya bwana rangalia ya ukana ya securite ya henti ya Mali hawiye securite ipari anao haruma ya afanda inu ambao Afrika anda inu ambao Afrika de l'Ouest wallahi ketima kini wallahi ngiyo nziro ya boke tina bidi ya jeshi wa henti nzima haruma zentizi pangao zenti hizo hoti ya msajaja wa amani harumanti hamandiyo waadui wa henti hiyo wakatina ya yakini ya ukana yentinge sufreo ya mwanzo ni hujibu le suala laha ya ukana o Mali
bawo wenji wa mali wao nawe khatari nziro ikao isaigabili harumenti ya mali imana khatari ya amani atwari ya aqiba atwari ya diplomasi atwari ikao wallahi kabati ujoihisi e consequence nziro ijonjia harumenti Riondo wakati president ya kama handani baada ya Libi ya sayando ya njia ho zibani kaya waono kaya zendonga chumbara walungwa Libi wakauta mbaba hanu wana materoristi ila waheze hitwa riwano baka uhara ya rais ya wakati huo wa Libi hapara ya dunia habari mrihubiri haukaya ezobwe za mvuu za Kalibi wandu wa Kalibi watawao wahisa warizingiza tileo hau maudu humkinishiha rigamati wa vanu regwensi yake harumiza wafanya meeting zinji waja harumaye Union European wede harumaye koloni wao wa Faransa ikao wabandi mfumu wao yawe president yakayao Hollande wamtaha wabagebidio mrisaidie sha baada ya maelezo mahadisi menji kaja shinda endelea shaka majamila wakatibisha shibala riolo ye mali ireba mateka shahunu ngarunao wanazijana wakati lonu ngaonao kaya banu wanwaza zila waondoka ya banu yensia hatu irengwa mateka ukairengwa ikolonizi wa Ufaransa Marekani kutainterezahi bala Ufaransa kutainterezahi bala yekucholoka ya bonge yode akaukreo kaya anti-français anti-américain anti-CDAO haruma insi ya Mali. Ils ont kanzani weneze en tant qu'analyste politique ya ukana les situations graves haruma et Afrique de l'Ouest. Hususan da haruma insi ya Mali. Sheka uangalia parce que banu habaha ye dunia hususan des Nations Unies waondoa wani hamabama hili. Emana wanu marebeli kao doarenga ya hotaji insi ya Mali. Uchijua kabonga bo majeshi watukaradhi watukandao nao wao wahisa ngo marebeli yabo wahisa wa hao noro yabongo ndo angare marebeli walono tiba yabonga bona msajaja wa hema terrorist yabo ya situation ketinyangu yondo banu yambukana ye amparo haini mdu wa siasa wa Afrika hususan de Union Africaine nana zeze nana wanuze nana CEDEAO yani ngali parao ili wasaidie ye dunia hususan de Faransa hususan de Marekani kao wajitole ukana ngwa waremao ye kudeta militari kao de apenya nana haruma za rezo sosio ngari parao yenti ya China nana yenti ya Rusi watikubali wanjia haruma materoristi kao warenge yenti otage warenge nti kao ngilazimu ibaki hanzia za kidemokrasia emana bongo ondoe njezele baya la kiujasusi ikao hata habaha kaljana hunda na uvumba kwa muhimu yabo na kanza milindi yakaya wa anti-colonial watu wao ya Faransa kwa tujiviwa ya presence ya jeshi la Faransa nchini na hulu tena waliwa njia ha negociation harma le jeshi la Rusi kao ilo wajau iyonti kao evahisheri kao hauka mtuamba yote evahisheri sa iyonti kao yonfanyo kao utsaho pisasi wajau hama le jeshi la Marekani hama le jeshi la Faransa yekuchona kaya yabonga bo kinyume yabo kaya wanansi kwa kushinda wele wanansi wa Libi wale kangwa taho eshajima ya Libi banu mwanama Shamsudini ila delobi banu problemu ya hatusi ma Afrika sisi unjia haruma lobby diplomatique kao ngazangamizao ye kontina yabo yekai hundi haukana mimi nde ulio en faveur nez nangabo wasaya uti en faveur nez ye utau waende yangarie ya adui wa henti ya hangu ili ya mtoya nitowe ya njia haruma hizi izo fikra ikao hata habaha kazjalawa haruma zeteti za hoandu ikao wanzao wanjia haruma yezi hamadizo yondo bahanu ya ukana kairi litsanganyihe zitoza kisiasa za he Afrika rangunde su region za he Afrika rangunda inu da union africain
wandu watsanganyihe Nesedelao. bahamandalinu ye oya wandu watsanganyihe bahamandalinu wandu walilani hauzima wandu walilani iliye jeshi wa henti ya Afrika iliye jeshi wa henti ya Afrika yelewe ya ukana hata uwa yake jeshi kaja hata uwa yake civil iliye joenda aruma election za maprezida au za gouverneur yabo hanza manango jua katingwe ndao hauonesa haruma baya hamadalinu galieshiu haruma enti ya Côte d'Ivoire na hiyo toujours les Africa de l'Ouest Côte d'Ivoire chalinu baika ongilo constitutionnel ikao sisi ngarjo hamba ukana ekari ono enamna Alassane Ouattara ya hawa Côte d'Ivoire harumao mahaziwizili na 10 ya jana Côte d'Ivoire ya raru c'est-à-dire ani troisième république bimana hafanya sharia ya constitution ikawa sharia hiyo mwanama Shamsuddin Alassane Ouattara sharia shanyumini kati kajaka harumaezi bimana shin sharia shanyumini shimruhus oliho shin sharia shanyumini yende à la première fois harume sharia hiyo enana lelewe ikabanu wabadili wa sharia ye rais ekokomo aniyekaye tilio ikubali umbadili ho wa sharia yani do mbadili ho wa heze republique manabo ha première république wa ha deuxième république wa ha troisième république ba he troisième république ya Côte d'Ivoire ngeru husu Alassane Ouattara yene candidat shemane mandamano ya parihanao da ila condition Alassane Ouattara ya yaba ya ukana ngujivuro harumaza elections za Octobre wangu kwa jelewa bimana hakana kandida ya kaumamini ya jende seze fikra zaadi yabona mwangalia kae tofauti baina ya Côte d'Ivoire ne Mali yonzio yabonge njiao harumaye nchi ya Komoro hahanza maana suala hamadalinu ikawa wa Komori ngwarangali yao iladhimuelewe ukana Komoro kabati mru ikawa yehu kausoni mwe maraia rahana fakama tu rais Azali Assoumani woye hudunga zainongoza he maraia muhadani watina engeti rais Azali Assoumani msomi nikasambia hajoka rais hau ikililu hajoka rais hahivi naresheleye ukarangundo mwashiwi na majana shenda na mengu mfukare na nane ujo mwashiwi na majana shenda na mengu mfukare na shenda ye daula ya Komor yende ikaanza yende aniende mbaimbi yende bainra haini mru ya kene rais ondani hai amma rais Azali Assoumani wakati huo hakande mhuu wa hele jeshi la taifa wa mwijano wananya wasove ye Komoro yundo vahanu ya ukana iladhimwe malidori wa Komoro hao pia washukurie rais Azali Assoumani emana yengeti ndaye wase mbajo ka rais mbajini wala ke rais anini tamihuli wala ke rais mahalani sha amma he hikma ya Mungu ya rais Azali Assoumani hauoni wa hele jeshi la amani la Komoro la maendeleo warenge le 30 avril 99 iliwa hui yentike wadim wanwa jambao kanande akoro ya Fomboni mwanama Shamsuddin hadi sabo ilindeje ilo Komori welewe kabati wanzoe amani ya he Komoro kabati wanzoe Komoro rahana makama tu rais Azali Assoumani garjo alaino garjo njia anjosa ala maili hususan na wana Komori kao wa tishia mapolitisi wengi wa muka ya Komori bao mkinisha wafanya jamali mkinisha wakafanya mfano jamali sha handali tkanzani shie intervention ya SDAO na ni maamerike inam intervention ko itoa ama hautasoma akaya ngejuka hado ya shijeni no kana shindani interprete banu ama ngajoshanata ni doende zambawi no bora mshinde mwelewa izokao zilawana hamwe mahadisi yao. The United States condemns the military seizure of power in Mali. Ba Marekani hakondamne acte ya military honjia nchi ya Mali haurenga mateka ekudeta inu announcing these actions. We've called for calm, we've called for restoration wazao wake amani without delay so that the election is scheduled. And we stand with the elected government of President Amadou Toumani Touré. Mali has been West Africa, and those institutions must be respected. And I think this military action
can be quickly reversed and we can e get military action waifanya ngejojo mtune ke ha mvangajine. Ils ont menacé les gens avec des armes. Wameneso wandu Pour que les gens puissent aller. wameneso wandu wakavubisa bunduki liwarenge pouvoir kwa chaka uja amani shaka kubisa bunduki kwa juwe liwarenge amani liwarenge nchi. Le temps de prise de pouvoir par la force est révolu. Nous dénions catégoriquement toute forme de légitimité aux militaires putschistes et exigeons le rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel. Nous demandons la mise en œuvre immédiate d'un ensemble de sanctions contre les militaires putschistes. Un coup de force militaire contre un dirigeant démocratiquement élu. Et après, nous avons demandé, premièrement, qu'il soit relâché le plus vite possible. Rapidement possible aux civils et qu'une transition démocratique soit. Manama kushiera mekao no hamba yabo ya conclusion hiyo yebo lokaya yemania basa hazila nsikao neze kisasi za dunia wakahonesa ngolokaya yemali kwa dushinda wajikingie le jeshini kwa dushinda wajikingie ole majirani hao wote pia kujezensi za wazingi za zingize dunia ukai Marekani harongoa yeni European harongoa yesedia harongoa yeni Angatambe ni Afrika ntizinji za rongoa haukondamne yekuinu yegoloka ya yetinwa dushinda wajikingie wajikimu hakaya ya yo chinogo nyango harma nti hamade mali heze mashaki wa yashi. Mwanamba Shamsuddin amjibule suala hilo ili rejea mali suala la Komoro ili wangu elewe mandanga wando tofauti shao ye kudeta ya mali ne namna ya hawa ya amali pepea Komoro. Amma le suala linu kabati mti mwanamba Shamsuddin ne keta jiri hata ijoshi na ijikimu kadhalika ntikao ndio masikini hana Komoro manama aliti wabia kamali wa masikini hana sisi wa Komoro haukamali wale maana makafa menji kafala terrorist kafala ukutuzi wa henor kafala ankibaitio kafa jiji kawa lirementi ya mali yondo bahanu ya ukana ewa mali yani wanu wakazi wa mali haini mruha hafili haswafi kabati ordro kabati ushindo hatoa namna ili ya shinde ya tarumu ya trupo ya hai shawala mtoka na trupo honor ulaka na trupo oswit ulaka na trupo hata mruka tweleo mikatabia mengi ifanywa ngabo wafanywa Alger ngabo wafanywa partout dans le monde amma kwa jashinda washenkeza ya daula ya Komoro harume mikataba hiyo yondo bana nzona be ukana mwanama Shamsuddin kama kini ya ukana wanuko anaenda atahulele jeshi wajohenda banu na hotimi wa mwezi hunu wajo uvuriza zevamana hamando wahandani wafanyia atete ya kudeta ama ya atete kwa jamreje za harume pouvoir bange jomkini shiha amani parihane ya rejei ola iliende ya timizie manda hawende haruma mkonti wa kitaifa ilo suala ikao simalanis politiki ngarjola analize o wakati ujohuja shoangu wanu anye majwengolo wanu majeshi kao warengensi ya mali otage kwa na huenda hata hule emana kwa tina ze mwaye rangu mwaye financier rangu mwaye sécuritaire rangu mwaye diplomatique ya ushida watene hata wa waswini ya wale swala hilo mwana Shamsuddin ngamuambia yokana ye dumu ya madaula neze daula pia nana ye regio nana ye kontina wala ani wala kwa tikonyo mbidi hosoni mwale suala la kudeta ya parihana mali timali bai da haini mahala ikao wa prepareu aningwa una fikra za ufanya kudeta oangu wao kwa na ubuliwa itoka yonti harume dunia washinde wendelee haruma avancement wa avancer au niveau ya heko hankibao Dos ana la mwiso gajonji ya Komori iwana mapolitisi wa mokaya mkilisi ya Komori wafanyezo mali wafanya ujua makonse indi milele sula la mwiso manama masuro kaya gar prepare wa mpira ngebido jitanya shenro yiri tanganye wananyesha wado hotere yiri tanganye mi kabasi nao joza ni ala hilo ulifanya ambref ukawa wetibizabu nganjo kupe kana kupe nganjo taze programu za hangu za watu iliri shinde jitayarishe abenge rejele permito warungao washinde waeshi wasikwalewe muharaha ndani mpire kangu wanjo uone haruma zianteza sofa television
maraba harumale swala lilio harumaye nti yahatu tinyi tukufu chiwambia kase different ahamande le swala ya Mali ne le swala lo Côte d'Ivoire e mana kavati harumwe maraisi wa dunia ikao yehu jencline harumwe population rana azali ya Somali hazifanya en 2001 weleza harumwe msafara ula ikao hazifanya en 2007 utidiwa zekana banda bangarendo haraka rais azali ya Somali havotiwa 2016 ama ye maranya wa Kongo hautendewa ni alibazi silimu mnamre Said Hassan wa Said Hashim nana waziri Sagaf hujaye mwana hao Maître El Arif nana ya société civile ze parti politique zonti wafanya mkonti wambia azali ya Somali ya ukana rais wa daula kwa Komori ngwanzo badili republic yani ngwanzo badili mwendo yini yani wajadidishe inu turnati wa Komori ngwanzo watowe financement ikao ngio pivot getoko henda bure wakati haruma asisi zijirenda hata zijana sharia shwende haruma kampani wa Komori pia washisomo rangu lugha ya Kiarabu huja lugha ya Kiingereza huja lugha ya Kifaransa wa Komori waelewe sharia washivote sharia ye pia jiwaitiabo hivi no azali hayono hakubali wande sharia shinu ganzo shingenziani après un an ya he promulgation ya sharia yani kashifotiwa webiramwa hanga ndo shingenziani ani watibiremwa hanga ndo shingenziani bimana ya bonga ndo shingenziani rais wa sharia shinu ya votewa ya mawakala sharia shinu wandi wa votewa rais azali hakubali ya proposition ya population e mana rais azali ya ukubali ukaye population wendo wenye yenti waondo wenye uhanti yedhoma na wahenti rais azali hakubali ende haruma election présidentielle anticipée wende wayeche rais ya karuma manda garantie manda haruma election présidentielle wa Komori wa shivalide sharia emana rangunde opposition pia wende makandida ya sharia jila makandida 10 na maidi yabo kama candidat d'opposant kama candidat de parti civil yabo ye population ya Komori kamili wafali sharia shila ama wa Komoro heze kitahidi za heturnati kao azalide ayat mkataba wa Fomboni wanruaz lenge hata c'est grâce ya azali ya Sumani de amani ya henti ya Parihan yode mana wajia president wao al-Mheshimiwa Ahmed Abdullah Sambi hakarais c'est grâce ya azali wa jana ya signature ya Fomboni c'est grâce ya azali doka ikliluvani hende rais ya woa nukana ujwa ulisoma inu akoro ya Fomboni emana ekaya akoro ya Fomboni uo mwana ya zalwani azali ya zalwani ya siraka yabo nane kamdu wanzo ya bobine ya cassette harumwe signature ya kausinyo Fomboni tikaya harumwe turbine officiel en tant que dhamana wa conseiller d'etat yabo mkamati jonsoma inu turani inu akoro ya Fomboni rais azali hakubali ama hata sharti harumwe sharia dokaye tournanti tilawe tournanti kejatolo shay renforcewa bimana haini siwa ngona 10 ans za huruma haini siwa ngona 10 ans wa Komori wakubali wavote sharia ya makandida d'opposant wende harumwa za election hizo wa Komori wabala ya mdu ya kabanu 2002 ya 2006 ya rifanya zila yenzahe watufanyo hata rongo wabiraye zimbili wamwenje watukaya pare mapesa yene msajaja wa Komori wa miko uaminifu 2016 waya jazila ya jarumaza election anticipée wa Komori wajau wa mika uaminifu hata mpaka 2024 ya wambia yokana ya situation ya Ilomali hauya situation ilongo upari hana harumanti wa Komori kwa na ujwa hunjia haukanga bo karakteri mbili ya handani ya Malaysia ya Kikomori yoti sawa na Malaysia ya kontina Afrika ya rumazenti zabaki ya male wa Komori wao waondo wakubali wa mwendo wakubali ya mbadiliho wakubali ya ukana kairi vibadili mwendo ya turnati kanediza na nangati kubali si wa Komori rimvoti rais azali ya Somali ya boha mukhtasar mufid baada garanzori prepare ili jeri wone machi wanama Shamsudini tikaanza ni hurezuime ya ukana na rishenkeze zenjema na rishenkeze wa mwendo rirent mana tambilo ashamtujua kazoko ili amjozi verifie ukangabo dhamana mhuu wa kisiasa ulohu numanga haringu wajiri jet privé yende ya beshele maraba le jeshi larenge yenti ya mali otage vraiment c'est catastrophique mana rangi ya civil
ujidai kaya demokrasi kwamba ngwendo ya felicite mru ya rengaezi hamvu ani yose la terre le ciel na sisi mademokrasi ngari laaniwe ya kudeta ya Mali na singari parao wa maamali ngari parao ya communauté internationale wande hauharakifu na sangari parao ya majeshi warengaye ya Mali otage walawe harumaze dhamana watie warejeze rais wa Mali ili wakenti mkonti kajamba yaendelee hata hule ama yaenti mkonti waho wa Mali pia ili wa Mali wafikiri umustakbal wahenti yao hamade namna rais Azali yafanyaye Aziz National haruma umwahaziuzili na 18 yendalia harumwe sharia mshinzi shaka huvotiwa umwahaziuzili na 18 ilishi jeshi mweni shimike yezi ya maha mitanu ya rangu do mwazi uzili na 10 wendo mwazi uzili wa 24 yonde namna mwanama Shamsudini tikana zinji za analyze amma baada ya hunambia ukae television yapi ndio na mipango mingi ya mpira mwanama Shamsudini ya mkazo yao shango jokana ya analyst politiki wa hao yefamba zinji ikawa ilia oneso wakazi rangudo wakazi wa Komori walio Komori rangudo wakazi wa Komori walobotebwe Komori hukano wakema kini watikane belbala emana ye amani ya henti ya Komori ndio dhamana waho wa Komori wao rangundo walondani nano walobonzi yawe amani ngejo upepea hata mpaka Israelu yajavuzi. Marhaba madama analyst politiki wa Sofa Television Madame Mansour Abdallah wa Komori kwa hishile ile kao hujitekeleza yabo abunge yabo ekaya ngambidungao o garkada uransi mwechelizani kaya Mansuri wechi mbikao rimlali hashani television kao ngirumishio haruma upande wa he politiki ama minga haruma ngami haruma upande urajine waonesa utanganya wa kalimani wa he Sofa Television ama oskwalewa rikaha njia haruma mnofu wa husu ezabira libi nezabira Mali na nezabira harumazi nti zazingiza enti ya Mali yodo baru kakajashinda haukayari laliha wa Komori wanti pia wafurahi nasi usikwalewe inu haruma umpango watu wa sport ngabjoka Paris Saint-Germain wa hisawa jitajarisha yebainu munichi wa sawa jitajarisha abunge kadaka ula cha wakati haukayari mwambi kangajuta na zuzi mbabi ne television ya hatu kena ubaya vanu karazinga ulindia hata mpira ujao hisi ama nungoza saa tano huna za sita za masihu ngarajo kartingo baya kartingo continue yaboza ilinda mabasa domkaziza ni babi bana kabjunga ni sisa babi ilimone ni babi mipira ya bira rudiri nje babi ilimone babi na babi za majimbo ya Komori haulindia ula wakati makhsus rinjia kabula randisere za analizi za hatu ilimje mjibiwa haukaya umuhimu wa tundu uo mjibiwa abange raha reja kupe na ulindia wananyasi kao gariwandia wanikimbabi kamilifu hezi barnamaji za hatu kajubu nikani babi ila diskuri kao ila intervention ya tolwa nesete yao nane ni Afrika kamushi yabasa ama ngarjo hitia ili mwidunge hauwadhi kabla rare jati mpango wasa wa hespor ngarjonji ya mpango wa hespor wajau engeri je wajau rinjie haruma babiza majimbo ikao risari ya seleksione ya lo top harumwensi hatu wakati yo ngarjonji ya haruma umpire kao ngorisi ya usikwale wenu abenge wa Komor Madama Mansuri busanga weyao ngandungo ya disku handani ya hesede yao enamne kadoa yambe ngerje dunge ya Marekani wakati hiyo ngarjo change programu ya hatu njie haruma mva mbajine abenge abo upande wangu Mansur Abdallah ngaribo shilani marahaba namlindi haruma dakanjraru nsani banu nganjoto jibanu ilini mwajezani za saya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le temps de prise de